Today, we commemorate the memorial of Saint Francis of Assisi. Together with the intentions of the Holy Father and our own personal intentions, we offer this holy sacrifice of the Mass in thanksgiving for the month-long celebration of the 2025 Cooperative Month. Nagpawalandong, yan nga aga, yan nga adlaw, tikang pagkagab itubtub yan na, because of the celebration also of Saint Francis. Nasaring Saint Francis, nakilala hiya because he came from a prominent family in Assisi. But after his exposure with everything, he denied all his possessions. Katapos, he went to a deserted place, guba na simbahan. Tawag itong hiya San Damiano na simbahan. Guba ang simbahan. And then, he wanted, in quotation, to rebuild his life. And from the cross, na tinatawag yan ang San Damiano cross, came a voice. Anong boses? Nasa niya? Rebuild my church. Rebuild my church. This was the Middle Ages, 13th century. Katapos ang simbahan adto, this was the time when the church had the powers and everything. And bisan mga celebration ng misa, duro-duro man din kabungga, kung mag-aamo man nga istorya. Para kita kumita ang termino no? Katapos, this was the time when the big cathedrals were built. Pero at the same time, na nagbibilhan ng cathedrals, nabatiya, kaya guba, nabuti na simbahan, guba, rebuild my church. And he thought it was the physical church, ang simbahan San Damiano. So, nagtikang hiya pag-build. But anyway, may naniya mga kasangkayan nga nakatunan siya nga nalulurong ka, no? Kung baga mo man nga istorya, to use our term. Kaya kaupay simbahan dito nga daan. Kung katapos sa ani ka din, hindi ba? Katapos nasing ka, nagbibuild ka. Only to realize later nga ang kareaksyon nga yan ang cross, it was not the physical church. But that, ang simbahan, ang mga kapadian, ang mga obispo, isa lang Santo Papa for that matter, and rebuilding was to be in touch with the reality of the people. Panagdong, Saint Francis, wala hiya magpadi. He did not feel nga worthy hiya. Nasa ring didahan entrance prayer na nasa ring na in poverty and humility. Nagkatuhira Roma from Assisi to Rome. Kung maghaaton, nakabaktas lahiran. Pagkat tumid na po. Imagine ang mga kapalian ng mga kardinales, ipupog ng hiya pagharani ang Santo Papa. But tungod nga ang Santo Papa at that time was also some kind of nakaptuhiya, natural katayan ibaw. You remember the Middle Ages, So, nadirihira na humarani ang Santo Papa ngadto kang Francis nga naniya mga kabunyo nga waray mga chinilas kung mag-aamo man. But you see, by the grace of God, ito mismo nga Santo Papa, limusan, simiring taligid ka mga tanan. And then, niya imbuhan? Nagkatuhiya ang may tiilan ni Saint Francis. Now, Saint Francis, ginharukan ang tiil ni Saint Francis katapos simiring ang Santo Papa, padayon hitiyo misyon. Padayon hitiyo misyon. Kaya nag-realize na yung Francis na amo ngayon ito ng iyak, ang karuyan, ang pagsiring, ang poses na rebuild my church. To make a long story short,
nagkaadanahin mga Franciscans nga kakatapos-tapusan ang simbahan mo nga simbahan na Assisi in quotation ginkompetensyahan kadamon mga tao hansan Damiano na ira gintikangan hira nga tanan. They were cooperating with the poor people to build the church. Mas damo ang tao dito hansan Damiano Cross kaysa dito ang katedral. Ang among gihapon ini naka-aghag hi Francis. Some of you may know na yan na ugos nga kalibutan may da mga monasteryo. St. Clare Monasteries. Mga mungha. Dinya Kalbayo may adausa, dinya may biliran may ada, no? Amo tiya. Kaya ano St. Clare? St. Clare, usang na naging contemporary ni Francis. He Francis, nasing ako, he came from a prominent family, pero ano niya naging bubuhat? They were going from house to house, pangaro yung pagkaon. Para haira, dan para ang mga tao, ang mga pobre. Natural, igin katapuhi, ang damo ng mga nasaring nga, uli at ayaw malay. Mas maupit at yung pagkaon, di ka nang pipinangaro. Ano? Pero, wala yan magpadara ito, kundi lugod, nakaaghat lugod diya, iba ng mga tao. And one of them was precisely Clare, who also came from a prominent family, katapos nagbunyog ka iya, tapos ang ibaliwat ka kababayinan, nagbunyog liwat. To live the spiritual, the Christian life in poverty and humility. Now, nasa ako, when I was reflecting kagabi, may nakunaramduman nga nasa baka mo peniya nga, baka magkalit yung mga tuo. We can talk much about cooperatives. Cooperatives. Ay pagkadama naging involvement in mga co. But we should talk more about people being cooperative. Nga ano, di rin grupo co kundi ang mga tao that we cooperate more. Kaya ano, kay progressive cooperative would come from the cooperation of the people. And this is precisely ang maggipapanumdum aton to even to live the spirit, kung mag-aamo naman la, of Saint Francis. Nga ano, nga we become poor and then when we share at katapos-tapusan, we do not only become rich materially, but become rich in our experience of living our Christian life. Kaya ano, kay bisan lang yung mga taglagot nga ginahatag ng damo at nagtitirimpo, nakakabuli hindamo na tao. And that is cooperation. And I believe, ang magyabito ni reality, i-cooperative. Diri ako ito batid. Sangit na mamalandong la ako, ito nga iya words. We can talk much about cooperatives, but we have to talk more about being cooperative. No? Ikita mismo mag-participate. Kaya ano, yes, tinuon ito, in aton paging miyembro is we want to gain para gihapon ha aton. Diba? There is nothing wrong with even looking after material possessions. Mga material nga mga butang, bisan karikuhan, there's nothing wrong. But we should know how to handle that. Kay ano? Kay bangin kita, magtikadamot para aton, the term na magiging sakim na kita it iba. Di na kita manginginano it iba. Then, ang purpose ng cooperative, masisira. Kay ano? Nasin ako, dili man itiya maraot if we want to have something. Manngani, many of you nag-experience na kita ito. Na nangangaro kita himutang, ipapaagi na itong Ginoo, Lord, tagi ka na ito hindi. Karoyan ko ganyan, ikaw ganyan. And when we are granted, ito nga atong ipapangaro, how do we call them? Anong tatawag kayo? Lord, thank you for the blessings. Gintatawag natin hira nga blessings.
Kay karuyan naton, nga nagkinulit na dirit na diri, that we will feel nahiya nanginginano ha aton. Mangani amo ang responsorial sam, the Lord listens to the poor. Pero diri la ini materially poor. Ha? Kay ano? Kay we have to admit, may naliwat mga riko, materially rich, who they are also spiritually poor. Nakita kita? Pero di rin nga tanan nga materially poor are spiritually rich. Nakita ka mo? Pakituya nga klase. Kay ano? Kay may adaliwat, materially rich, who are also materially ay spiritually rich. Kay may daliwat iba nga materially poor who are also spiritually poor. Marang ka mo kung kay ano? Take this. May na mga milyonaryo nga di rin nag-aalam paghatag hindi na milyones kung pagbulig naman lahit ibang tao. Kay may daliwat mga makililimos na nalalamot itira 10 pesos. Kita ka mo? Materially poor, spiritually poor. Pero taalik materially rich, spiritually rich. Kay maarang iya, iti nga materially rich, pati ang iya karikuhan, hatag lagi hapon ang Ginoo. The Lord can take that anytime. That is why, dear brothers and sisters, naanhi kita pahinumdum in the gospel of today, pagsiring nira nga, Lord, even the demons are subject to us because of your name. Talilipay ako na nagpapamisa ka mo pag-opening hit ka ng co-op month. Karasip ngon, nanunungdong pa kita Ginoo even with our pursuit of material gains. Okay ito hiya, saring ko pa. Pero, anong saring ni Jesus, I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you power to tread upon serpents and scorpions and upon the full force of the enemy. Kaya in full force of the enemy, with the material things that we have, in demonyo and in iya mga kasakupan, permanente nagliligid ha aton to tempt us na akunong ta ito and not to live the spirit of cooperation. There is always the danger of that temptation kung diri kita magbantay. Pero ano na saring ni Jesus? Upon the full force of the enemy and nothing will harm you. Pero, kinklaro niya, what is more important? Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. Ipakiana iton, huntaman, ngayon atong mga ngaran, maisurat dito halangit. Kay karuyan man na nato mahinat to halangit, yes or no? Pipiralat na baton. Karuyan na nato mahinat halangit, yes or no? Sige na, walasan ka mo tip karuyan magatalangit. Sige. Ituray man sa kamot na ilmang kamo. Okay. Iti ba, diri na sa kamot pero sindiring hayara kalugaringon, kami gandatanan, Father. Yes or no? Ano ba, di na naalsa? Kay nahadlog ito yung rabangin may follow-up question. May adagon, nasaring, hino ka rin makatalangin? Follow-up question, hino ang karuyag mamatay? Ako na ginahinay pag-ubos. Amo mahadlog. Ipaguri ito na, hino ka rin makatalangin? Iti ba waray bumato naglilingi-lingi anay? Pakiana ko ito, nagkalugaringon, inutim yung bibiling. Makuri hiton, okay, nagkakaitsindikit kabataan, kay kabataan, masubad, pag-alsa ni mama, masubad itiran. Pero kamo ng mga idaran, inutim yung bibiling. Makuri hiton, kung itim yung bibiling, bahay na bibiling kating kaaway. Kasi nga, first, matugit mo yung lahat. Pwede nga nakita kahit, It mayon niyo cooperative. Tingnan mo
Pag-siri nga, nato na langit. Siya, follow-up question, ino ka rin mamatay? Masing rin, ano? Dili ka, anwaray mo maton, sige, hindi ko rin makatalay, kami nga tanan, follow-up question, hindi ko rin mamatay, di ka nga kung pwede sumili nga kami nga tanan. Kaya masing itim sabit, pag una na daw lang, mapabiling lago anay, karoon ko pa mag-celebrate cooperative man, no? Ada. Now, dear brothers and sisters, palitaw, joking aside, kaya amoy karuyan Ginoo para haton. Kakatapos-tapusan, maaram kita at kinabuhi din na kalibutan, lumalabay la, yes or no? Pero ipakiana iton, anuman nimo ini nga lumalabay nga kinabuhi, para ngaran nimo mahilista di kalangit, para kung matapos ini, mahingat to ka. Kaya magkaruyan ni Jesus para aton. So, bisan nga ni, it aton pagkamembro ini, aton kalugaringan ng mga kinabuhi, it aton mga association, mga cooperative, mga grupo nga aapihan, this should be opportunities and venues for us to exercise it aton pagka-Kristyanos. Ngan amo iton, itdako nga challenge ha aton nga tanan. So that to the extent that we live well this cooperative month and at the same time to live by the directives of our cooperatives, I think maupay ganitong iti objectives because it is to be of help to one another. But we have to cooperate kada usa ha aton. So here we are, dear brothers and sisters. The question is, how do we make ourselves enlisted in the role of heaven? And aanhong taman pagtikadto. Saint Francis gives us an insight. Maram kamo kung kay when Saint Francis started how he lived his life of poverty and humility, naka-inspire iyan damo nga tao. Ang iya kabudyo, damot mga santos ito, Saint Clare for one. Pero, ang nasunod, mas nakilala niya kamukan Saint Anthony of Padua. He became a Franciscan to live the spirit of Saint Francis. Aton mas mother niya na, Saint Padre Pio. He was a Franciscan living the spirit of Saint Francis. Manlani, igibabag-uhi yan na Santos, the first millennial saint. Ada kay iya, ipatit iya lawas dito nga, incorruptible, waray katunaw, waray kaagnas, is Saint Carlo Acutis. Kumita nga ni kamo, naka-jeans, naka-hoodie, amo iya lawas, dito iya kuan. He was just declared a saint. Bagula. No? Bagula. Ano lang na September, the second Sunday of September, naging santo siya. He lived the spirit of Saint Francis. May naniyang devotion kan Saint Francis. He was born in Libato. He lived in Milan, pero nasing iya, dito yan ang kuya Assisi, katapos kamatay niya, nga dito iya iglubong na Assisi because of his devotion to Saint Francis. Mamay kala, katapos pag siya nga magsasantos na iya, ginbuka na niya lawas to find out nga waray nga ang katunaw na niya lawas, waray kaagnas sa naging pagawas, yung katunaw sa nasimbahan. Tubtubiyan na, pwede itong kitaon nga iya lawas aada. Of course, ang Saint Padre Pio, ikitang yabitot lawas. Dear brothers and sisters, kapag padayon din nga misa, pangaraw kita ito nga grasya. Kaya kay agatapos-tapusan, kada usa aton, amo itmabaton. Di nagmakakabaton para iyo. Bisan it president it iyo cooperative, di mabaton para iyo. Ano? Bisan im nanay, di mabaton para iyo. Im lola, di mabaton para iyo. Kada usa aton, kinahanglan kumaton, igrasya nga ginhahatag aton, Ginoo. Pangaraw kita ito nga grasya. Amen? Please all stand.